Amen. Ya, ngele tu tino matale tu se peru le tale le fefi le e peru se tu si tu e fa mama na mai na le tale le ki fa kala inga tu spai o tale le no lima le e tu e fa mama na mama le e si le so Yesu i me uma ona o tele fi na mai fai fa tau so fo Yesu ia me se foi le kale se matale le peru nei foi fi na wa le ten Paftai le tua le ele fio male tua e fa mama mai tato. Se fai kau male ukala tu si fa mal bole fai kau ia. Si Yesu ya ne. Fai kau ia. Si Yesu ya ne. Ah ese mai figa mai e fai kai minga figa mai aso. Aso fiku, asapati as fiku. Ele o figa o si Yesu. La figa o si Yesu le aso fiku e kau e whaftai o lea e whamamana tu se peru. O le nganga atoa tu se peru e whamamana leo ke siano e peru. Ua umma mea whai uteia, ti uteise. Ua umma mea ngā ono le maliu o Yesu. Roma matapu e sfuru. E o afo e nai ka e kalesia whaoleina mai kalesia ke siano. O le ako e kaua mai mea e peru kou. Eu peguei a o mai nei vai tau ia o le la vai fai mai o salivi la foi ka uranga ni aku le a salivi ele lo le o sui o le o sui fai ka uranga sui mai ai se kuli bo amo ka le fatuina le kalesia o sui le fai ka uranga o lo na go ai o Yesu ele ko salivi la le o sai ta after tu se pero tu fa mamla mai ngelo loto me ia na o ke la finga mai fai ngai fionga le tua se le kalesia e fo finga mai la fiku yo la ko wale kalesia wa mai ya la tanga fo fonga o le kalesia Yesu fo ko afa ku ile fenga ngo fo ino mo vai to tu o Yesu to tu Yesu lima su waso ya le lingi le nga pa ia fa su waso ko e fio le langi lima su waso lingi le nga pa ia o nga fa ko fa ga we e kalesia Yesu ele se kalesia ala o ia pisa ke sapat a ge ia pisa la ko le kalesia a o Yesu mai ai na kama ele ia se kalesia Yesu fi ngi tuai vai ke le le mumbi le fa ge ia le alo fi ngo pe yesa ke le ya me lo ko ele fa nga ma no la mai ngi uso fi nga fa wale le ya ngi lu markivi faz fuaso tanto tu Yesu fio de langi se fuaso so ai fa na le kalesia le ana ta we Yesu ta po su le no tu se Mateo ya Petero le au fa tu win na le kalesia I will build up my church upon this rock il papo Yesu ma fa ku le go fio Yesu de langi ele yese kalesia fe ngi toi e wi ya ma wa lunga le ko skula fomo ma le lokto yu taya le tau la sapati matu la fono a mose e leo se kalesia a ka fa no lo ko foi ka mo foi no mai pe ya ka umi le kiki menga fa ka ile nga le tu fa mam lama yu tatu volama o ne ai fa ngai le tu me vai fa mai le me man los me va le fa mai le poto pe ai lo sa ili moni le tua fa taila there are resources le ka o le fio ma le tua le ia se si me ko fa ko poina ya ko fa la le o kusi nga ai foi ka ko mo fa o popo tu spaia le o le kale sia Yesu pa wale ku spaia ka ura ya le ia se tu se to va po poina ya me na le o te le fi no mai i ko e kale sia le ai si me ko fa po ia ba ia le Roma tabs full kasi se yo fa ta ia Lo te talo ye fa la ina lo wainga lo nu Israel
Awao te moli mau wala to mai ngai ya tua le tu sa mai poto. Le se poko le se mala alfinga wale la ka kia. Ko nga finga mo ko mama tu la fo se lo male polo e lo fa. Ai pe se polo e lo fa. Amai le wala to mai le ngai la le tua wala to le su stai la ne tonu mai le tua. Ma o sa i la la to e fa tu la to la mi to. Ya le mi ko. Ko e kausi o sabat. La kongi ole. La kongi Paulo i ol kuse Filipi fale wila. De ia o tam. Ota ele mana mia. Ki ngama walu ngata wani to nuna tamalo Paulo tu la fo. Ma ele i mata le ngaina. Righteousness of God. Ole anio komu ina tu la fo no mai Paulo ele i mata le ngaina. Ele se selo kausi marsapa. Ai ono sini ese il poto e la che viso Gesù lo ori. Ia o manatu ota me o mai. Va si sinai. Fa se na mai Paulo bema. A ole asa mai na ye o ko ve kau. Tasilu atolu fa. Ia tasilu atolu fa tau pe ia. So o le loto na tano le tuo mo sora. Di fa le ya tu. A tu mai ya ti na tu na tu mai na tu ai tu so ma poto. Wa le na tu Tunu mele tua, o saíli fatuna na tuna le tunu. La tunu sustai na tunu mele tua. Ya, o le demo mua na fe pe kolu. Awa o le loa na tunu ya ni tunu le tua. They don't know the righteousness of God. Le aviu kayama. Le ka kero por kala mele ko le faali ba ya tato. Ingana ba walu mo loku fa yu kaya. Sama Yesu ele mama lama ya Yesu ele mama lama ya ni to mo le tu ko ve ka la fa ko to wala to le su sta ye le ni to mai le tu la ni to mo le tu la ni to mo le tu ye e ko ma lama fo yo ka si o ko ka fa ka fia le fio ma le tu e kau ko le kau tolu wala to le su sta ye le ni tolu mai le tu ai fai go fio le ni tolu le tu le ya si so ka ko je e a ko se ona ma si se mo ka ko ona na fa se na na po lo me ya ko va fa ta we tolu ma fa ia tolu le tu si fa le tu la tu la tu sta ye le tolu le tu wale uma tu la ia le amakanga na o be umai ole i unga tu la fono ke riso ole amakanga na kusia pe ole sini ese o Yesu i me umai le ala amaka le fefe e amaka ku merkasia sini ese i perfetta kasi no ko sa fe kalai mai au wala ese sa fe kalai mai perfecta i fai na ese to ma fiti ese o wala sa fe kalai ele ko fe ngi tu sa wala perfecta ia ko kele la wa perfecta a sa fe kalai ele tu o ma ponge la wala le fe kalai ele le ku la langi solo na ano asi pa fonga mai le tama mai le nganga mai tama mai nganga ai le ma se fa me Yesu pa me ka na mo le ka us na na o fa sa mo ye la we pe le fe ka la yo Yesu ko purangan ke pa fa lo mai le la wa Yesu ko o ke pole o le kale si ele ko ke ye vai kau le kale si muli o le kale si ala tika ia wa ku Yesu i fafo e kale si o ye ka ko le kale si o mara mai Yesu ia pe ko me ka fe mo bua ia ma mo le kau ia le tule le fita le mai mo le ka ia na sa le lua ia Kita mai ele tatu ele asu na tahara ile wao. Leo tofia ile faida mwana na tofu. Ia hawa ile meuma. Hawa ya meuma ya Yesu. Tofi mai ya uma.
Salve pe ko ia. O ia le pulo na manu ko ma tua tu sala o ia. O lo fa tu pa wina ia me malava na sa fu manu. E fa kuna ina ia ta tu sala. O fa ia o ia ni tu ta ka le su si esa. Manu na sa fi va ia mo se fe me tua. Vai kala le kuora o perfecta o Mose ese vai perfecta o ma au kala perfecta o kala miti farima au kala ya Mose fasana mai au fasana ala foi mai le fefili e sili e su lo perfecta vai fa forma e o sili la le va Yesu Mose sa vai fa pe kon pe ka ia o ia le pulo o malu o matua tu salama o lo fa tu ma wina ia me o la la afia mana fa mai le ia ava ta tu sala lo foi le o ia tu tu ta o le si se va e se va la ma Mose le mamalo le va fia va ia Mose le ia Yesu e le fia va ia Yesu o ia the glory of God hallelujah o Yesu kala na Mose fia va ia fa ia ku mai o ke fia va ai lo mamalo Amerikana le ku e le ma fa ina ma ai se sia dia o ma ola pea ngai le lo le fa se ma pe va fe fa sa ngai Mose ma le ku ai le ku ma fia va ia Mose le tua ke fia va ai pe lo ma Amerikana le ku le ai ma se fa va ai dia ma ola pea va fa fo ma le ma ola perfecto Mose ai le o ye ma manu le ale foi mai o Yesu o le mamalu le ngā le ua iei kōua kamanga. Hallelujah. Ia whia mai e Mose. Ia ngau ia ale mga ole a kua vai o mai ia a e la fia ke se papanga le. O soa ke lano se vai papanga le. Le la pasia. Ia ngau nga pasia e o si ke kilo ko pako le ko mai ko. Ia. At pamara me ia vai a Mose. At papako le ko. Ana purga ele no faina va ai si a tia uma ola pea wa fa fo ala ya Yesu le kia o ya hallelujah oh e si perfecta te kala foi da ko ya Mose e kusima tu la fono fe mo Israel va ye alilio le ba pusa ile sawo le afi ngai wa fa merkala Israel Mose se kau kala mai o au kau kala mai nga ku wa vai ko nga wa na fika la ile ku fe ko so era kusi e soto kusi ma tu la fono ta bolo si furu e ma manu le atuo alleluia e ma manu le ko na le ai fa se mai Moselebi e le ai asi se fa fai na va ai le ku pe kango ile ku pe fa la kala ka ile ku mai ole a kua e le mo fai sau da loge e le fai ga yuki ngaka ma ko kua o mo le ka kala o le e fa lomo ile a kua da we peru e le ai se fai ga va ai e maolo ia ga fia kua ile le kua ma e le ka ko le ya Yesu ne na yuki ngata ile tua la langi ne ia ai fai rola ko kua ala e fiwa ala le me mo ma le ba ko perfecta o Mohammed ia o le faso solo mai la le perfecta le nga mafuaia a makalo na fau loku perfecta ia se mau loku perfecta le o feta la Yesu il pole dei le atua il pole na tu spaia e le ko ka kala le atua si awal va pega kai mi ngai o le ko kala mai ka ko e ala lona alo through Jesus Christ ai ando ku spaia ke le se que no é que calo mo vivi ele pode mal não vivi inga dia pua e causa se ko ya malo ko fe que Holy Spirit a família no o awe vivi ia Yesu ele vi ia le ama pa ia vi ia Yesu ole alu le au fa ola inga caminho so mai ole nganga le ya ele vi mai acha au ai mo ia mai acha ma fai no atu ya toto fa lo mo ngal ho ma le ma pa ele ki ma lo ma pa ia ai au me ye a se se ngai le fio ma le atu ai mo mo ke le Yesu ti kai na Yesu kai mi ka ko ye perfecta fa ka mai ni ma tete o si mo hia
e so ko res fu su valu va mo le ka u ia e no no lava faitili ma le wina na talili e pu ma le hongo le pusa ma fefene o lulu ma tete laka la tō ma tu ma tau ia a to fa pe ia no se ia to ta mai ia te ma to fa no ia ai a wo ta la mai le tu ia te ma to o fe kala ia ne ko fe ne ko ia ri e le la kiki e ma ka ti o fe kala ia ne ko mai e wo wa mai fai mai se a wa la se fe ta lai perfetta ia le fe kala mai ia pa fa kiki emmo le wila pa fa kiki fa wa mo le o me na le ko fa awan walu la kamay wala sa ni si ba ya ko Kaya kumaral sa gisi, eh mafuanga mafuanga, eh mo le wila, yang ko sabi ko mo le ko ko ay perfect kin, may dele faya na le ko sa wila perfect kin, no. Mayo me mo faya le ko. Ale na susu ele akabayo le lolo laki ni man ma fa wi fa mai. Ele faya le ko me o. Ale ngala o kunge. Le opule na le utim kamate le lolo laki ni mai ele ai se me na faya ya ele faya. Ele opule ka sa. There is only one creator. Ele no creators. Kasia. Olo mai go Yesu. Hallelujah. Oi fai kau fa mo le kai punga mo ka fe salai. Oi Lord me anga ngalenga mo valor perfecta. Oi ma walu ma fa na Yesu e ka fo Yesu o perfecta. Si esse Yesu perfecta. Sul va su riva, ma mo le ka mo su le sotto fa kau ya. Oi Lord no ma la fa chili ma le wila ta li le pu ma le mo pusa. Fe le no ma tete la mai la to tu ma wat. La to fa be ma ya. Ate matou matou whalogo iai. Awan whikai mai e tua i ate matou me matou. Ka maria e ele kua. I kalsanga kamanga i asu mele kusi wa marmole te tue lome sumar mangu. Whai mai ane o lea koe a mosi i o lea vako perfecta. A sos ka haka e ne whalogo perfecta mai oki. Esa word perfect. I o mea kasi. A e ne whalogo word perfect. Mau alungo Yesu i perfecta. Wa fala mo mai lan mau alungo Yesu perfect. Hallelujah. Sa fe kalai mai wa mai wala ese. Fe kal sur lima fa mole. Ayelo tu si betau si Yesu malvanu. Tu no me tau su malvanu fe tau ia. Fa tu ina le lilo tu mai ati oi. Tu fa no mai ati ia. Tu sabe o malama e mana o yai le lilo o tua yo repa yaso ka koma ka mai awane tu e fa lo wat so fo le lilo o tua tu ya tu le na kele le yo wat te le vai le ia ja o le ya na to o la to fe mai so malvalu ya fa tu ni na talo so la to usus perfecta e o tu na tu lo ya fu le to me la fa tu vai ya, nana. Wala na nga le ufika le kemi ye le usau Yesu. Ia perfecta nga baba. Abaran mo walungo Yesu. Ka foi perfecta. Tu si le via fine o le sili esso Yesu i perfecta. Ia ma ange. Le ana makai ka ko foi mo sili ia sa fika lai mai perfecta wa i mai fai ga ses. Ma walungo ke le fika lai o Yesu ge ka wa kau mama la mana kusepe pa wana le fukala Yesu la langi kamine wa ngao Yesu say amen si kau mama ba ka ko be ni ke wo ngumi le fio mane tu amri tele le tu ya tu ne fe fio ngana na ma ka mai ma lo perfecta le wo mai sa wa le perfecta ma ko fukala mai ya ku wa lo wa ya ku ba ya le o se la we ki le ku wa mo salemi kuwe ka malona Muhammad mafaku le ku le mo salemi o ma vai ko me wa saka ko ma ya Yesu ave me o mo ki Yesu Yesu ne ke ko ke o ma ya ele o ki e go ma
Aon ka po lu fa ma la ma le fa ma la ma le ma fu nga o ki Yesu e per lu pe ka ko ye a ku nga la so la ku si le per su ko o le Yesu le ke o wa ya ele yoki no ma so ko lu yo ma ki me nga ku ko ma wa ya no fa pu yo nga mo ma wa me la nga le ya le fa ma ku pe la so fa ma o Yesu o le po ka ko ye le lu a fe fio lua se fu e ana foi não causava calma só foi isso 80 and not dominion the years of the Lord vai mau mai o Yesu le vai ka ko kai o tira mo mai e matia ene ya se ska ko le fu mai me ala o Yesu ele Muhammad po paula ya me fungar ma fuanga o mo wala ama ia me la fa como es perfecta le ala o es perfecto o ma Yesu mau ia la ia o le fa como ma ko perfecta ya o le bana ko feo que é perfecto o era es perfecto ko la a favor mole pa o ala perfecta ko foi mai asia la mai le o ela o fa kai uma ia ko perfecta uma perfecta le vai kinga o fia se fuge ka usanga fia se lau ka mo fio ki ale fa ilo ma so fa ngau no Facebook o fia ka usanga ka mo fio ane ya fa ilo ma so fa ngau a fa ilo ma la so fa ngau Yesu e ka mo fa ilo ma la ngai yo ki Yesu haleluya ele yo ki Yesu mai fa mau mal bus pa yang ang kuwa nga makala peke na lole yo fa puyo nga ngai mo ma ele yo ele to ya to le yo fes ikaw ka fa ba iya e pero su ko fa ba ia Gesù Cristo nel libro Vangelo la fine del sole fuori fa cosa quasi va cao ia Gesù Cristo nel libro Vangelo la fine del sole fuori fa no Gesù ma le ku se busca pe mau lunga tu singa tu stale per ole ka ko fisu la ki ga ka ku stale per poi ku sia per le fe men ku spa yo polo ia ole kello tu singa fa ma ni yo polo ku sia po e per ia na pe kello ko kasinga ko tinga rena ona tu singa o mala ga yo tono tu sia per o tu singa o mala apostolo Paulo ia na oia ma lama le tala le leile le vaole fa iuteia ia ma fa kersia pa wa le tanga te ma lama yo ia pekelo gumi eu era o apostolo eu o kuskala kuspaia nga Paulo ma lama le tala le leile fa tau ia Yesu tala le leile o la tanga te wese hallelujah the gospel of grace ese vai kala leile sakala Yesu kala leile malo marca la ley kala ige agelo tala ley favor bala kala ley kai ni o le tala ley o le fatu no aleluya e o lai ta mata ngasa ma o lu ngala nga Yesu le ka ko fai ka o le fini e ma ko lu ngai age le ma ba ku ngai fai ka ko sita fini va mo le e se mata mo fio e ku skia ko fai ka o na o kama ko ye fa ko ui kama ye fa mai sa so muli mai a ko muli o ele na ko foi ele ko e iska una ko e ola Colosia kama peni uma malo wa ai mo war ko spaia ye kusa ele ko mo mal fenka it is impossible ele fai mo fie pe a ko se elo vola ku e ele fa mo la pe no mo le tua aleluya e sala mo fa ma o ya me fa mo la le wa kai mi ono fa ngi ma o pu valera che la fo o ai che la foglia e che la fo scata ma che la foglia ku ele pa fai mo fie na ka restaurant na o ku se pe le fa ka le me si Yesu Yesu yang emu, fai kau fa manol be fa, ia, fai tau tau tu fai tau, neve tau ia. Si Yesu yang emu,
e sili no sofa o mo yo la to. Lima ia Ma fa e trai to e stessa la mani o wa trai to. Fa o le sune i le maria fa ya mo tuma fa fo yo o wa trai. ele fai se angelo mo foi ku ka fa kai ele na po yo le ku wa o sa ko le si esu le kala e ma mama yo yesu o le uso o sfero o le angelo rana e ka wa o ke no la lu o le valo yesu yelu o yesu ra le ka po ye ma mama o le angelo ma o le uso o sfero le fa mai le ka mo ngai lu o fa na o le ku le lau Paulo sfero o Yesu le usa mai le Yesu le usa o le uso o sfero o Lucifero na o le angel ko ve ka fa ko lima ele fa ya fa ka si angel le uso o sfero e go ya Yesu e go foi na le fa me ko spaia e go foi lo tu tam o que le fa ya si angel o na fa go fa ya si angel e go foi lo ku kom ka se yo fa ya e o fa yo go la to fini me ku yo wa que le fa si angel ka na le ku Mama me que eu com mi foi nada. Olha se vai bem a coisa foi mais de Jesus a guerra uma, a coisa foi América, olha Jesus América. Ali Jesus le cap kan moi, olha Jesus é pé. E a uma fama na me ia tato. Vai usa gato. Esse Jesus, mas cala Paulo. A coisa lá que se foi cala esse Jesus esse. Ile nga mako kala inga kumaya ia anak cimmal kana pe ko ele me gosi agelu ko masi skala le bai ia anak cimmal angelu na kasiane Yesu le kala itu mai tusa mai olo oia ole pupulo lo na manu ma o matua tusa la mai olo o fatu mawina me ia me o malava ilana fio mana na ia fa mamaina e ia lava tato o sala ona nofo ele o ia le tuto tau le sisi ese o ma e ko vai pa lima ia wa fe ele fa trai to e se tasa na mani o trai to fa no o se in maria fa ia mo toma fa fa ia mo toma ele fazia aqui vai com barba vai dar le boi gordel ele fazia aqui nga olo nga kali ia na olo makua le ka olo na matua le sa vai por olo vai tau ia so pe foi foi me lo tuo no na ma ye fa ni mo la na tuo ya dia ke ko va ma ba nga ai fa nga ole le la wo pa uru sfero ia a ole wa sa Yesu ia fa ma ma le luar da le ala fa mai fa be mai o ia e lona to o mai ona lava la na o matua le la langi mai e fo angelu malava ale atua ya teia ia fa mai go lo ko lo mo vinga yesi si ka mau la kikia o le o makua nga e ka mai ai o le ko fo ka inga o makua le nga pa o ia aka o e ma malama ko o makua i fe mai kuwa me nga ye ma no la mai le ma se un kuwa fe ko ko manguia ama ka mai ya kam o mai ka mare nga un kuwa kam fa se ko nga ku ni fa se malo ma voja wa salla le kuwa o mai le kuwa peramo o ki le kuwa o le kuwa i samai mamuia isako whanau isako ifi foi le mukua oi le mukua isako aver mamuia le kamara kiki o Yakopo ia whanau a Yakopo sau kamara kamai ngoi a Yosefa le ngari e kupiko ia mabaku e malonga inga baku e malonga maa or ka mira whamamuia ia whanau e kumaloa Saulo a mai se mafangau I se o kamau Yakopo o ka fale ko mu vai ko inga Saulo la ia leo Yosefa o ko mai se o makali a o ko e fe mai mar ka ko inga wa o le lima ka mo ka o purema
Ia te ia si whanga wa yo ruma. E ku I manase e ku I e whareima a yako ni mako inga le o whapea e whanga whapea. O ke ia e whareima le whawhai no mua kau ko ima. A so mai o se wha kau whawhai ni mako inga kau ku ruma kani mo whaka le whaka a se setan mai le no ke lolo me le whaka. O le vanga o ki o mako. Oi mana no Israel no e fala imale ku ye ko ngasibu. Oi ma ko meno. Ha? Ave ka makua ka mo yuta le sa wa Yesu a kama le ska makua ya Ephraima le ala kai ku ai ma ya no le pe Israel kai yuka ya aya no Ephraima yo. Ngale ku bai ka me ki le ma o ma ya solmonga. Oi le mo Yero puamo, o reo puamo la calio solmon, a yero puamo la calio le pata, o le sa Ephraima, e ma fuala o wale. O kilo ka kolbu. Le ala o mo me ka ko kamera de feke, e kau me ma foi ma wale mo ko ka ko kapa. A Bertania the firstborn. Le ala o sa wa Yesu ko fo ka ika au ma tu pula au ma sa ya Yesu. You become a firstborn. Hallelujah. Si sila la no lugar mi de way eva ku umma fa manguya ngalo makua ya ke oi peke wi yo ko wa ina poa ko la ko ina kulanga na shawel ko la ko ina awala ga fa ga wayai e ke saulo ya Yesu hallelujah the authority is given unto you first born Yesu wa sisi na sisi Yesu fukai uma Yesu fe ai kwat sawe fa mo mo fe ka ko fa ku ngale mo ku fa pe ono dise kau pupula mai fa ka mo ku ka mai el pule na ka sia fa kau kala ko ke bongi ngumu a kau kala ko la ina fa lo ko mo fa na pule ka fa mo ku ma le ko fokai ka mo ku ma ai ku sia pe haleluya na Paulo manga amigos. Vai por onde foi tão? Ia. Fapia vai foi no toda vai no tua no lá. Vai aí foi a minha lá na tua ya tia. No tua. Wa mai le first born. Ele tua le lá. Olo mai mo o Yesu. Tama mo le ko kasiala ka dio le ku ga le tiu ka ya ku ele ko ro. E kau ku se yone ele va ai ala male tua se tas. No one has seen God at any time. No one. O le alo to tasi o lo fatol tama o ia wana fai loa mai. Kasia. Fapia la bona lo fomai la tua lo lami sa boe. O ia mai no na tele to tasi na ia le fano se tasi va to tua ia teila ai mo Lord, I found out Kasia. Firstborn gansa. Tema wa is firstborn. Kolosi mo mo ka kawit. Ria le tua ya joy. O ka se mawalungo le sa wa Yesu. Ange bisa nge wali nge me fa ka wa am me le ahoko. The rudiments of this world. The first principles of the word of God. The incomplete element of the word of God. And the fulfillment of the word of God. His name is Jesus. Yan siya din ako. Ay makako Yesu. Sulima fekau iya sulima iya. Kolose mo mo fekau iya. Na. O ile ko ya baka creation ale tu o le o matua o bea o malama na fai fa fa au ya Yesu o le va nga yai fa fe kausanga au ma tu pulama fe ngai tu ai fa fa nga o Yesu ale o sa ko mo yo le mo la ma fuanga restoration reconciliation
Le kuanga usau ko final reconciliation male restoration. Sulima kusa male akua ele vaia o le umatua o mea umalama na faia. The firstborn of all the creation. Sulima fekau kia. E foi o tusa male atua ele vaia o le umatua o le umalama na faia. Maia fawa sulong sufik subalu ia fekau ia. Ora faia ia le umalama Langi me vaya no fali mali si vai pule foi aí me malama no foi moia o foi no le wali o me malama tu me malama ya tia o le foi ia o tino le galesia o la machanga foi ia o la tu o woti foi fasi sili aleluia amana o makua me faia mana o matua e woti Nano ka o matua e woti. Kama mua leo mama lo leo. Wa o le tuma le ona. Hallelujah. O ila me fato tuma ya tia o ya loti ala ona. Wa o tuma le ona. O to le ona fa me o to ye ona. Ona fato tuma ya tia fa me ele o kina me o fa. Hallelujah. Ya ma buia na le o sa ke ya Yesu. Si se ma Yesu gei. Angelu perfecto angelu io kamai foi mai le foi no kuspai o ona ye a mau le que le que no angelu le fai kako porque ya le kako angelu le se lo na kamo le kola que lo angelu eu ia fai mai fa fiar kuspai ona to lo va pila angelu le tua si lo fa na le tua ele tamo lo le ana fa na le tua ai se vale a kako Kaya nga wasaula le te kasuria ya kiasi mana kamaleo esai. Iyo ngala ilo ele se sema kamaleo le kuwa. Le foi a wonga ke ka mo kiasi le kuwa, ai mana mana ya ngero le. Usu mai pa por faria va ya ko si o mia kor ko ngala wa pio tanga to le kuwa. Ia ele a ka usuria. Ko puma ko mo faria mo moi ka fe pera va fe ka ko. Algo fue por el ley ya, con el la fue y lo el con el cual me le como iba por ahí. Pero cada vez que yo le tuvo, esto que le leía tanto, fiu el futuro solo en no se hace. Que le haga con que sea un favor no va con o le va a ir al que igual me le haga con favor mole, o le fa tu o tanto sábado María allá, allá le tiene no voy a o le cale si muy bien a Jesús. Aleluya. Le a poco vale, ese no va poco vale, te pelo le olama, le vamos a ver le pelo olama. Me colle le fuka ma fa mano lo le pelo olama, wangu na mama ai folo kai e manga omea. Ya ku lo saulo mo kingo ia ma me alo fo mai o ya mama, ele manga o e sai ale war fa e me lo bataya o mai ngai me se kale ngai o balo. Ai foi mai ko ora auto ma tole tua kiasi veza ia me aso I ale fuka foi mai o ele mala mala porque ia se o ia nge ia mala ko ia ku lo ia ku fa mai ta tole tua ia la mau le pelo ma mau ia ela ia fa peguei com o faria o so ko lo fa Anga ko sole. Olo o kau suria nge si o mia takata to mala wa per takata sole tu. Ia ko punga mai ko ala ko fa ya ma fkanga al ka mole ko ia la ka mo male tu. Ia so me vai o por a fiega ko si o mia ka ko ka to mala wa pi ko suria. Ko kene le ya ka ko. Al power ka no ka ko le ko fa pulang ya ma ka ko le que le aka ko e ole pupula le mama na mai si Yesu ya ge a que le va luego ge le fai ma fa pula ge ma ba va ya ku mai luma o ka di afi solo fangua au kau le ku o angelu fai ya angelu ma au ona le afi mumu ya bailar fia ya ko fia ya
Vai aku ai makwa ke le amia le aku le si o ka mo le aku. Ya ngas ko inga se ya le mo fo lo fari. Bana ka ma para fu le o kies. O au na mo e a mau le ola. Ki nga fa le ko ke ka mo kies nge ya nga le ya nge. Mau lunga nga wa ke lu ye le o fa nga le tua. Haleluya. Kalana Yesu ya peke e ke leo loa e ko ke lea ku mo ana o mo le ai suma lua le ke o va ku mal suma lua le ke o mo le ai mo sa pai de pornge kai mer fa ka Yesu ko ke se va mai nga apa ko peke ro ki pingani mo ora o ma fa ka una ka ku kala peka kala Yesu ya peke ro e ke le loa e o va ku mal a se furu ma le lua le ke ono lea sapai le porge wai nga mi ko wa nga le ngai ro yo ya ka o fio finga nga singa makala ole fongo Yesu ni ngoi lo ka mai le ke ono ka si o wa e o wa fe ane a fa mai ke le lo o wa ma le furu ma le lua more than 12 legions le stand pai pongi o le fala kama o le kali o tamata ai vai ku polengo Yesu ni ye mo sap pai le ke o agen more than 12 legions le ke o kasi o wa fe agen sumalua le ke o fia agenu o mafe pa que le sulua fico sulua fe mo aku fico sulua fe aleluia sa fai pongi o mafe sulua fico lua ya o ma fico lua fe aleluia sa fai ani ko apa pequeno fa mo sia na fia ure equipe ka ni fa ka ura ma bar ma ko ai se fe no na este pai agero como na lo ma fa la va ya ka ni o Yesu el problema como Yesu va sasa fuki gava fermo vai que vai poer po anelo que ko nga vai na va ye kies Pupulange mako kese ba kwa sole le mumma aleluia mo sapai stand pai morta mole tu kama hoye ro fa mangago ai le kai ningo me se ane ru kama hoye nga me oso Papa mi ngoia ngelu matule kasia ngelu masau fasiara u liko kawa au kawa asa gelimi selau balu lima afe kama kre po kasia ngelu ole ka fa kuskusa kule silio Yesu ya ngelu ava pena kasia ngelu mi goi mai afe Yesu mai na le fofonga Yesu sa wer pelu umma la lagi nge si ese Yesu ya ngelu Haleluya. Me ngai le fa kamala yang sawa fio mai Yesu ya hui mai Maria fa ngau fa ko ya la fe agenu Osana be apito Roma. Haleluya, osana be apito Roma. E kinga le ese ya fo Yesu yole fa mamu ala ni vi agenu osia kupu mala li ore haleluya. Ore fa ya Roma haleluya. Kalau vai chuva, ole ole galesi. Ole patuo e wot. Na. Oye ko e foka iga kanga fe o ki uma fa ko ya Yesu. Ai e o ki a oye ke le fa ko ya Yesu, na o ki ya lea. Ma ke ya se yo ka ver fam so ke le ko ko ngiro o ya. Ar kamane ma o ki o fa ko fa maunano.
Whamaunano salamo, whamaongi, whakakua ya Yesu. Hallelujah. Lea la, o leo makua lea molok. Ia, sumanuan me kau, ia. Ia, maua lunga ngā nge Yesu ka kamo ia. Ngā o ngim ka puelua. Ia, sui foi nea leka. O le sau ngā Yesu lalangi. Kako e ka kong ka upu wha manore le fiafi nei e peru mamua. O ma hoi kako fiafi. Au ni tele le tua ia joe i le fiafi nei. Ia, o sai mena fai kau ia, fai peonu whawau mai ia. Agero matani ma. La fi mo va per ma poi lo fani le tuai fa lo leo. Tolo ma lo tolo le tolo. Au fi pe ka pe valu ko pe ka fa pe mai dialo. O lo no fani le tuai. Ia, ko sau pe valu ia. O fa pe mai la lo lo fani le tuai fa lo leo tolo ma lo o e fie na mio tono e ino e la mio lama o melea fa winai o e la tua non la tua suao le ore sili e tu fatas il manera de fa la la mani tanta la va tia e mea o e tu mopea para e mea per sofu per se puro e tataia io foi a o e te le fosse come io tu sa Oia tu somtause o foi o lado filho me tu foi o pai ele o mama ele na toma agora tu o agora o cosa o mal vai sufa ia ele o mama agora ele a tuma ia angelo ma Sicilia Jesus Sicilia lo perfetta ia mala wala fe kala ye ya kuwa ya watu pulanga nei fa tau no nalo le ya sisi wala fe kala mai mai tau ile alo fe tala mai ala ile alo ya la mai Yesu que riso fa mo le evangelio Ioane super fa e poi lo superano ai così fa ma non mai fe tala Yesu la langi le Ioane super fa lo superano fa tau ia ve ka ia a so sona le evangelio Ai tamai mo ia lama ia wa ia toto me uma afana natu mai foi ia toto me uma o foi atuai toto ia le maguia nga fa mole ole fitalai na Yesu la langi nei sau le nga foi e fa natu me uma fitalai mai Yesu ia ta kau to fe tau mai bolo lo so no ia a so soana le nga foi ia mai tamai mo ia lama ia toto me lama fa natu mai foi ia toto me o fa ia tuai tu ia le ia ni si upo sau le nga pa ia fa maku kita lenga Yesu yo tato mola tam suma no pa mo le fa suma tolu ma suma fa ia le tusi suma no evangelio ne su col sul fa ia ma li wa ia le nga le tu ko ia pone te cha ia ya to to ko mo li wa ma te cha ko ia na ia a me ma fa lo mo ia to to la fa la ia to to mai Ia mai tau o ia mai tau fa no ato ia to super fago be kau ia o ia la ni mai tau o ia mai tau fa no mai to ia se kalai nga le tu ia lai mai ia Yesu yo na pulanga ia o tato ia tato fa tu se falinga va mole o a o le alefa o le meka ia le kuwa ma futulai si ese me o brama fa ta ruina me o brama for fulanga le tu o le tuai ia le fata ru ia Yesu mai nga ga kai fatu la tu lava mai zo ame tonu wale o sista ia le tonu mai le tua wale le tonu mai le tua o fatu tua ia Yesu haleluya ia va ma de tele le tua ia to fitu mai valu e ma tu se fare mo mua fitu mai valu vai tau ia o to no fi mai ia mau i ma tu ia ma tu tato a to mai na tu ia Tafeta tu foi tu ai uno langi o ia. O moni ameni. Au ya ni fo mo le ka me taka mo na tama. Te vai me ile ile o so fu. La fe mai o na o sula. Ia, le tu ya tu Yesu na ale fa o merka tanga mo mo le bruli. O le so fu o lo so fu foi la fe mai o le tu yo.
fa ia ione falongo ia ione ile potu patamo le leo liwe ba ai mai pa le lalo pese goti asia leo ko fo Yesu pe sawai leo ka mo leo po le tu pa ya mose le se fai na ola ia pe ama mai mai acha. No one can see me and live. Kau kia ngau Yesu le sau la langi ni fa kau bu le mai. Tau betul tau befa, sorry. Pani tau befa. Le fonga na ave ai angelu. Mano angelu. Ele mapu le balau. Ia sau be balu va mole. Se o supatasi balu se furu. Avalu iba furu sutasi vai kau on tau befa. Pani ngaya o mea o papai fa tu tasimo na paulo patale rio ai mata to la to jono o tele no pulama ile amo po payat paia le ni tu o na mano subrava le so fu le la de mai a vivo na ne fa payat me o na ni te no faria le fu e va fa paulava fa paulo ile to lo fuma to fai no no faria me va tu le so fu e fa paulava Mana do pare no mo fari va beato e lì tra la e tu lati e tu mi ma fare e mana o fai le brava lo fino fuori e na tu o fai quelli baba mo le vai valu su esiste cala così fa mo fai Roma fa mo fai Roma tutti ya ferrega mo boni male può Pakau nganto sa le tua, ma wo fiwa suwe si le langi man la loi fo lang o le la langi suwe. Si ta la fa mo fa lo mal tusto, kangi le yone. Ai mo subu ele o. E taso na toina, mai au kangi man malo le ona le tua ai yuta. Ya sa wo fa mo mole. Amri tele le tua ya to vi man na la wa vede. Ile le ona le tua ai yuta. Ve ka va ia Watoto yeye tusi baba uelewa na una fato yenye tulufuma tufai kwa tumago tofula toma kitara ni Paulo tume Mungu tusabaya pia lazo pessoa para tolaba ole tamo tusi sana na kwa wa usioe wafata wina foi mato lolo toto mole tua majua yoma maana sisi manoa toma tu foi oi Fatolama bangala tua pe voi mato tu kulona lo foi o falomo e lo tele e fatale io no fali leo mi ora fa auto la toi ora tu puoi già fai mano di mano ma fede a fe roba beato ma leo tele tra la marcia da mano sia le turati da te mana allora tutto lo si fa le camere di ma fa lu au falo foi meu faia de langi la langi la loi for la langi meu foi o sabia to meu mo ia ia lo fa beato ia je tire no vale a to no fa mo e fa no ma de ma mi ma lo se fa fa la e tu ele me fa pa o e to lo for to fa e fa che le se fa la amen a spazio di Gesù Yesu, katula kiska ko pesi ta família Yesu le